কানপুর, ধরমপুর, হোসেননগর সাইনিং গ্রাউন্ডে পায়েল মাল্টিপ্লাজা ও SD18 এর উদ্যোগে আয়োজিত বার্নপুর প্রিমিয়ার লিগ সিজন 4 ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ বুধবার অনুষ্ঠিত হয়। শিরোপা লড়াইয়ের মুখোমুখি হয় আপনা ফ্যাশন ও লাগান স্পোর্টিং। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে আপনা ফ্যাশন নির্ধারিত 10 ওভারে 8 উইকেট হারিয়ে 124 রান সংগ্রহ করে। জবাবের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে লাগান স্পোর্টিং দশম ওভারের শেষ বলে ছক্কা মেরে 8 উইকেটে 130 রান সংগ্রহ করে এবং শিরোপা জয় করে। জয় করে। ম্যাচ শেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিজয়ী ও রানার্স আপ দল সহ টুর্নামেন্টে ভালো পারফরম্যান্স করা খেলোয়াড়দের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসিপি ইপ্সিতা দত্ত, হীরাপুর সিআই অশোক মহাপাত্র, প্রাক্তন বিধায়ক সোহরাব আলী, বোরো চেয়ারম্যান শিবানন্দ বাউরি, কাউন্সিলর অনুপ মাঝি, অক্ষয় ঘোষ, প্রাক্তন কাউন্সিলর জাফর আলী খান, প্রবোধ রায় এবং আয়োজকদের মধ্যে সৈয়দ ইমতিয়াজ, সৈয়দ দানির, সুজিত সিংহ সহ अपना फसल के ऑनर जनाब अमीर भाई ट्रॉफी लेते हुए ऑनर winning prize for 60,000 rupees cash prize. हम या दानिश या उनके कमेटी करोड़ से ज़्यादा यहाँ के डिसिप्लिन जो लोग मेंटेन करते हैं, चाहे वो रमन नगर के लोग हैं, बनपुर के हो, 8 नंबर के हो, सभी लोग कोऑपरेट करते हैं। तो टूर्नामेंट में जो सेक्शन का जो सबसे बड़ा हाथ इसका है वो सैयद दानिश का है, जो कि मेरे गैर मौजूदगी में भी टूर्नामेंट को हमसे भी ज़्यादा अच्छा यानी खड़ा कर दिया है इस टूर्नामेंट को। और 4, 5, 6 ये टूर्नामेंट आज जो ग्राउंड का रूप देख रहे हैं, जैसा सजावट देख रहे हैं, मुझे लगता है कि इससे 10 टाइम ज़्यादा 10 टाइम जो 4, 5, 6 को जो खेला होगा उसमें ये ग्राउंड की खूबसूरती दिखेगा आपको। और बहुत सारे ऑडियंस होंगे यहाँ पे बाहर के। मैं यही कोऑपरेट करूंगा कि बाहर के जो भी ऑडियंस हो तो वो ऑडियंस को आप लोग थोड़ा कोऑपरेट करें, कहीं जगह ना मिले तो उनको बैठने दें, ताकि चूंकि इतना सारा ऑडियंस होगा यहाँ पे कि यहाँ बहुत ज़्यादा कवर होगा, तो आप लोग कोऑपरेट करें। बाहर के लोगों के सब बड़े बड़े खिलाड़ी होंगे यहाँ पर, ये आपसे मेरा ये है कि आप इसको कोऑपरेट करें।